Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Wala na sa nasod ang tulo sa napulo ka air assets nga gilambigit kang former Congressman Zaldico. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines, na-trace ang duha ka Augusta Westland AW139 helicopter sa Kota, Kinabalu, Malaysia. Ang matag usa niini nagkantidad og $16 million o kapin 940 million pesos. Usa pa ka air asset mao kini ang Gulfstream 350 ana karon sa Singapore o gibanabana nga nagkantidad og $36 million o labaw 2.1 billion pesos. Matod sa kaap, ang duha ka helicopter na igawas na kaniadtong Agosto samtang ang Gulfstream nakabiya na sa nasod kaniadtong miaging buwan. Gipasabot ni Kaap Director General Raul Del Rosario nga dili kini mahimong ibaligya kay rehistrado pa kini sa Pilipinas. Nahinumduman nga gisulayan unta nga ipa-register ang mga aircraft apan napugan kini sa Department of Public Works and Highways. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.